वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांग मैंने भारत सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी जोटा कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि तारीख है आज 14/2/2024 बा सरस्वती पूजा से मैंने गोटे ऑफर देला परी देइछंती एवं आग काल जेपरी मुनि ऋषि माने निजर बर प्राप्त होगापी से मैंने गोटे जंगल को बा हिमालय को तपस्या करने जाऊे सेहीपरी एवं एबे मॉडर्न जुगरे गोटे बर कहले अतीत हेबो ना गोटे यूपीएससी चाकरी पाइबापी से यूपीएससी चाकरी पाइबापी एबे मध्य पिला माने से मुनि ऋषि परी से मैंने दूर स्थान को जाऊँ जोटा कि भुवनेश्वर आमर दिल्ली हो से मैंने कोचिंग करने जाऊँगी से आग कालर एबे कालर देखले तांकर कर्म किंतु डिफरेंट होती किंतु परिश्रम एका तांकर मुनि ऋषि मैंने बर पाइबा जो परी से मैंने तांकर कठिन परिश्रम करुले तपस्या करुले एबे मध्य एका कथा तपस्या करने ही पड़ू जोटा कि जॉब पाइबा बा परिश्रम डेलीगेंस कोचिंग करने पड़ू ताहा आमे आज डिस्कसन करबा जोटा कि एप्लिकेशन फॉर्म रो लास्ट डेट केबे एवं 5/3/2024 जोटा कि मार्च मासर एवं जदि प्रथम थर मोर यही चैनल रे वीडियो देखुले तुम सब्सक्राइब करूँ एवं सांगसाथी मानक बहुल परिमात्र तुम शेयर करूँ जहाँफल कि एमती अपडेट आसुथिबो यूपीएससी बा ओपीएससी तरफ सर्वप्रथम आपण पाखक पहुँचो से बहुल मात्रा शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ। नेक्स्ट देखिबा आमे हाउ टू अप्लाई आपण माने केमिति अप्लाई करेंगे जोटा कि वेबसाइट है यूपीएससी online.nic in जोटा कि ओटीआर द्वारा तुम्हें अप्लाई कर जोटा कि ओटीआर द्वारा अप्लाई कर जोटा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन द्वारा तुम्हें अप्लाई कर जिते बेले कि तुम माने अप्लाई कला समय भूल हो तुम निजर एड्रेस बापार ना जेकोसी मिस्टेक हो मनीष मात्र के भूल जदि तुम भूल होले तुम गोटे सुवर्ण सुजोग जोटा कि तुम मॉडिफिकेशन अच्छी जोटा कि गोटे सप्ताह बा 7 days तांकर मॉडिफिकेशन अच्छी जोटा कि तारीख है देखु तुम 12/3/2024 तुम मॉडिफिकेशन तुम टाइम है जिते बेले कि तुम्हें आपण मैंने जिते बेले कि आपण मैंने थोड़े यूपीएससी रे रजिस्ट्रेशन कला तुम्हें नेक्स्ट थर आउ रजिस्ट्रेशन करिवो नाही कहीं थोड़े रजिस्ट्रेशन कले आईडी पासवर्ड सब थी नेक्स्ट थर जिते बेले अप्लाई करिवो तुम्हें लॉगिन करके अप्लाई करिवो एवं नेक्स्ट देखिबा जोटा कि मॉडिफिकेशन इन एप्लिकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल तांकर टाइम अच्छी तांकर मॉडिफिकेशन रो जोटा कि 6 to 12 पर्यंत मॉडिफिकेशन जोटा कि 7 दिन जोटा कि सप्ताह है मुझे कहली 12 तारीख तांकर लास्ट डेट जोटा कि मॉडिफिकेशन कलाटा लास्ट डेट जोटा अप्लाई कलाटा 5 जोटा कि 6 माने 5 तारीख रे सरीबो अप्लाई 6 टार जो मनकर भूल होइथिबो से माने 12 तारीख पर्यंत से माने अप्लाई करिवो जो मनकर जो पिला मनकर भूल होइथिबो से माने मॉडिफिकेशन करि परिबे नेक्स्ट देखिबा हेति पई जोटा ले भी प्रांशुल भाव में अप्लाई करिवो देखि करी कहीं भारत रो एटा बहुत बड़ जॉब जोटा कि देखिकी एवं जोटा ले भी भलसे देखिकी नोटिफिकेशन पढ़ी कि अप्लाई करिवो आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो जोटे देला समय निजर ना गाँ ठिकाना सब भलसे देव एवं लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लिकेशन जोटा कि 5 मार्च लास्ट डेट तांकर
यूपीएससी वेबसाइट है upsconline.nic.in. तांकर यूपीएससी वेबसाइट एवं क्वेश्चन आसीबो नेगेटिव मार्किंग अच्छी एवं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आसीबो। नेक्स्ट देखिए जोटा कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जोटा कि 7 days वीक तांकर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रजिस्ट्रेशन पोर्टल रे तांकर क्वेश्चन पेपर आसीबो। नेक्स्ट देखिए आपण मैंने मनकर जो कौन फॉर्म पकाउथिबे बा कौन है मिस्टेक होला कि तांकर आउ मॉडिफिकेशन यदि करि पारिबो नै तांकर टेलीफोन नंबर अछि जोटा कि 3टा देछि तांकर समूह माने फोन करि पारु जोटा कि 10टा रु माने 17टा टाइम पर्यंत में तांको फोन करि पारिबो जोटा कि 4टा पर्यंत। एवं आपण मन तो जानि जोटा कि एग्जाम समय माने फोन जोटा ले भी यूज करा जिवो नाही सेटा पई आपण मन तो जानि छ स्थिति पई फोन हो जोटा हो एवं पेपर हो जे कोनसी बा बेल्ट हो मध्य मन बहुत भी मन साधारण स्टेट एग्जाम हेबो साधारण डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम हेबो से माने मध्य बहुत मध्य खुले कर दे किंतु यूपीएससी भारतर सर्वश्रेष्ठ एग्जाम कहले अतीत हेबो नहीं से समय तो निश्चय तांकर सब देखिबे तांकर कोन हेति पई सेटा निया जिवो नहीं। एवं नेक्स्ट देखिबा तांकर फोटो जेटा कि फोटोग्राफी माने 10 वर्ष भितरे हेइता बहुत वर्ष माने नाइ छोट बड़ ना रिसेंट दरकार जोटा कि फेस थिबो 3/4 ऑफ द फेस थिबो तांकर फोटोग्राफी एटे सब मेंशन हेजी तांकर ए सब देबो सेपरी। नेक्स्ट देखिबा तांकर एटे सब तांकर देजी जॉब ना कोन तांकर ग्रुप ए ग्रुप बी राको सब एटे मेंशन होइछि तांकर जॉब कोन एवं एबे देखिबा हम तांको पोस्ट केतेटा पोस्ट हैला 1056 बा 1056टा पोस्ट जोटा दे जेटे 1026टा जोटा कि 40टा हैला पर्सन जोटा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी मन को कैटेगरी एवं 6टा हैला कैंडिडेट ब्लाइंडनेस एवं लो विजन 12टा पई एवं डी बा जो माने काला बधिर तांको पई 9टा एवं तापरे 13टा तांकर वैकेंसी मल्टीपल डिसेबिलिटी मन को पई सब एटे डिसेबिलिटी मन को केतेटा कोन वैकेंसी सब एटे मेंशन हेजी। एवं लास्ट डेट पई के मध्य अपेक्षा करबो नाही एवं जता शीघ्र जते शीघ्र ता 5 तारिख पूर्वरु आपण माने अप्लाई कर दियंतु जहा फल रे आपण मन को पई सब तो बहुत सुविधा हबो एति पई जते शीघ्र तमे पारु तो जते शीघ्र अप्लाई करि पारन अप्लाई कर दियंतु। एवं एट लिस्ट देछि द लिस्ट ऑफ सर्विस आइडेंटिफाई सुइटेबल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी मन को पई माने एट माने कोन शॉर्टकट फॉर्म देछि रे फुल फॉर्म देछि तांकर को कैटेगरी पई कोन डिसेबिलिटी मन को सब एटे मेंशन हेछि। नेक्स्ट देखिबा जोटा कि सेंटर कोट सेंटर कोन अछि तार प्रिलिमिनरी एग्जाम पे सेंटर कोट अछि तार देखिबा जोटा कि आगरा एटा सब देछि आगरा अहमदाबाद आइजल सब एटा मेंशन होई छै हमरो ओडिसा रे मध्ये अछि जोटा कि ओडिसा रे कटक रे अछि कटक रे अछि तमे दे पारिबो एटा सब मेंशन होई छै तांकर एग्जाम सेंटर राको तापर सेंटर ऑफ सिविल सर्विस मेन एग्जाम पई मध्ये हम कटक रे अछि कटक रे मध्ये अछि कटक जाय मध्ये पारिबो। एवं अप्लाई कला समय रे तमे जोटा कि फास्ट माने चूज करिथिबो ऑप्शनटा तापर सेकंड सेटा चेंज हेबो नाही आपण माने जोटा कि माने फास्ट ऑप्शन पकेथिबो ताहा आउ चेंज करि हेबो नै जोटा कि सेंटर जोटा कि चेंज करि हेबो नै। आपण मन को कोन पई कहूची कि अप्लाई करो जदी तमे लेट करिवो ना अप्लाई करिया पई
ତୁମର ସେଣ୍ଟର ଦୂର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଆମ କଟକରେ ଗୋଟେ ହିଁ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ କଟକରେ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ଦୂର ବାଟ ଗଲେ କାହାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହାର ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ଗରିବ ଗରିବ ପିଲାମାନେ UPSC ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ତ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀର ଯେଉଁଟାକି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ 1, ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଏଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍, ମେନ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍, ତାଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ନାଗରିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା, ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ 32 ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ST SC ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ଲେଖା ଏବଂ PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32 ବର୍ଷ। ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାଗି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି 3rd ଡିଭିଜନ୍ ବା 2nd ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା କେତେଥର ତୁମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟାକି ST SC ସେମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯେତେଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ OBC ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 9 ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯେତେଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମନେକର ଆପଣମାନେ ଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ତୁମେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଗଲେନି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯିବ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନେକର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲ କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା, ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଏବଂ 4th ନମ୍ବର ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବ ନାହିଁ UPSCର ୱେବସାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପକାଇବ ଏବଂ 3 ଥର ତ ଯାହାର ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଏଠି ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି PDFକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଥିଲେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏହି PDFକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବଂ ଏମିତି ଦେଖିବା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯେଉଁଟାକି 100 ଟଙ୍କା। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ତୁମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ UPI ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବଂ ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ST SC ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି। ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ UPSCର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ST SC ମାନଙ୍କ ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଘରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମାନୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଘର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ସେମିତି କରିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ବେକାରୀ ନାଶ କୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାରେ ଏବଂ ମଦ ସିଗାରେଟ୍, ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜେନେରାଲ୍ ଭାଇମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର, ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଇଟା କହିଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ଏଇଟା ଥିଲା UPSC ବିଷୟରେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ 5 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଏବଂ 6 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର
ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ STSC ମାନଙ୍କର ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ OBC ମାନଙ୍କର 9 ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ UPSCର। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମ ଭାରତର କହିଲେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ UPSC ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ହେବ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। UPSCର ଆମେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପେନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପେନ୍ କରିଛି। ଏଠି ଲେଖିବେ UPSC ବୋଲିକି, ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ଏଠି ଟଚ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି 14ରେ ତା'ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି 26/5/2024, ଯେଉଁଟାକି ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ମଟା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ କହିଥିଲି 5/3/2024 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ ତ ଥିଲା 14/2/2024 ତାଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା PDF ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ।